Tet. Tet, day offer ko yung kate. Nya. Kahit mag-invest? Ginvest? When? Mano Adi just mail mo ko, ada weekly nga maawat mga 2.5. Online. Telegram. Gin-invest ka ta Uy, nag-invest mo, Joe. Nakala na ko na. Mabayag ka tan. Ako, teka, ruruhig lang. Kaya mo? Baka scam ata. Te, nagpintas te. Sakit, nagpasa na natin gigas just mail, tapos suda bahalan, tapos weekly yan na makawat ti 2.5. O tata, nakawat na ti 2.5. Kaya mo? Madagkayat. Scam ata. Agawis na karot ko mapita sa balin 2.5 kitak no awis ah. Madagkayat. Madam? Madik. Ano may Bahala naman ka. ito Madali ano ako. di saka dakon kay kunak para tayo kasta. Madam, Madik. bahala ka ta. Kapapalanak na yun, nakalanak 2.5. Sige te. Sige. Te. Te. May problema. Dati konte, dati load mo data te. Awa na pay. Adi ko te, yan nag-invest ha. Ape nya. Ano ko mo tindahan ko mukunkuntakon. Iba lor kanya amon nga scam data ka mawat-mati. Ikaw nagmudla mo te, nakalala na met. Di problema te, nagatado na awis ko. Tata. Dakaro ah, baka na ipabarangay dakaro. Sila may obra eh na pwede. Lodonak to malang among ginambar ko, di ba? Banangin mo rayak pa jalad Te. nagpakunak pa nagpauit. Lodonak to man tato ko, man. Mano? Wag, go surf 99. Sige. Ah, Wan. iskam sa...